सूरह बकरा की आयत नंबर 251 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़हज़मूहुम। अब यहाँ पे जो फ़ा आ रहा है इसका मतलब ये बनता है इस वजह से उन्होंने उनको शिकस्त दे दी। अब यहाँ पे बहुत गौर तलब बात यह है, ये कुरान पाक का बाकायदा फ़लसफ़ा है कि फ़ा जब आता है तो ये ताकीब के लिए आता है, किसी बात का किसी चीज़ के पीछे होना और किसी बात का फ़ौरन हो जाना, कि दोनों माना जो है ये फ़ा के अंदर पाए जाते हैं। अब इससे पीछे वाली आयत में तो सिर्फ दुआ मांगी गई थी और उस दुआ के बाद फ़ा आ रहा है, तो गोया कि यहाँ पे ये माना बनता है कि उस दुआ की वजह से इन लोगों ने उन दुश्मनों को शिकस्त दे दी। तो गोया कि यहाँ पे दुआ का बड़ा मजबूत ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि कामयाबी जो होती है वो इंसान को दुआओं के ज़रिए मिलती है। इस मामले में दो एक्सट्रीमें हमारे माशरे में पाई जाती हैं। एक बंदा सिर्फ दुआएं करता रहता है, काम कुछ नहीं करता, हिम्मत नहीं करता, तो वो कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। और एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि मैं अपनी हिम्मत से, अपने टैलेंट से सब कुछ ले लूँगा, मुझे दुआओं की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक एक्सट्रीम के ऊपर है। कुरान पाक जो हमें फ़लसफ़ा दे रहा है वो ये दे रहा है कि इंसान जो है वो कोशिश करता है और उसके बाद वो दुआ मांगता है तो उन दुआओं के नतीजे ज़रूर निकलते हैं। लेकिन जहाँ कहीं भी फ़ा के ज़रिए दुआ के बाद फ़ा आ रहा होगा तो इसका माना ये होगा कि फ़ौरन दुआ कबूल हुई है और इस दुआ के बाद जो है वो सारे हालात चेंज होना शुरू हुए हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल कुरान पाक में आती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल करके भाग जाते हैं यमन की तरफ, दो औरतों की मदद करते हैं और उसके बाद एक दरख्त के नीचे बैठ के दुआ मांगते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर कहते हैं। और उसके बाद फ़जाअतहु आता है कि बस उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की शर्माती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास है। यानी कि इस दुआ के मांगने के बाद जो है अगला सीन, यानी कि हालात की तब्दीली यूँ शुरू हो गई कि वो लड़की जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को घर भी मिल जाता है, बीवी भी मिल जाती है, काम भी मिल जाता है, तहफ़्फ़ुज़ भी मिल जाता है। तो गोया कि ये कुरान पाक का बाकायदा फ़लसफ़ा है कि दुआ के बाद जो है वो हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। फिर आयत मुबारका में जो है वो हज़मू का लफ्ज़ आ रहा है। हज़मा का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देना, पीस के रख देना, तोड़ के रख देना। हदीस मुबारका में ये लफ्ज़ आता है कि जब जिब्राइल अमीन ने आब ज़मज़म को निकालना था ज़मीन से तो फरमाया कि उन्होंने ज़मीन को हज़म कर दिया, यानी कि इस तरह से तोड़ दिया कि अंदर का पानी जो है वो फट के बाहर आ गया। एक माना तो ये साबित हो रहा है कि किसी चीज़ को बिल्कुल तोड़ के रख देना, पीस के रख देना। और दूसरा माना मुफस्सिर किराम ये बयान करते हैं कि हज़म के अंदर ये माना होता है कि किसी को शिकस्त देने में आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़ी हो और कोई आपको हाथ भी ना लगा सका हो और आप उसको जो है वो चित कर दें और शिकस्त दे दें, तो ये माना भी जो है वो हज़म के अंदर पाया जाता है। क्योंकि ये जमात या ये फ़ौज जो है वो बहुत छोटी थी और उनका सामना एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ था, जिसका सरदार जो था वो एक देव हैकल किस्म का इंसान था। उसका कद बहुत बड़ा था, जिस्म बहुत वसी था और उसने जंगी लिबास पहना हुआ था जो कि लोहे का जंगी लिबास था और वो पूरा उस जंगी लिबास के अंदर था। सिर्फ़ एक आँख का जो है वो हिस्सा वो सिर्फ़ नज़र आ रहा था, बाकी वो लोहे के लिबास में मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ था। अब ऐसे दुश्मन के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल बात है। और फिर कुरान ये कहता है कि वो दुश्मन इनको हाथ भी ना लगा सके और इन्होंने उनको शिकस्त दे दी। फिर वो कैसे हुआ? बिइज़्निल्लाह ये सब अल्लाह ताला के इज़्न की वजह से हुआ। कतला दाऊद जालूता, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो जालूत को कत्ल किया था। अब यहाँ पे पहली मरतबा दाऊद अलैहिस्सलाम की बात हो रही है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये उस वक्त छोटे लड़के थे और जब इन्होंने देखा कि ये दो फ़ौजें आपस में लड़ रही हैं और एक नबी की फ़ौज है तो उन्होंने कहा मैं भी लड़ूंगा। सब ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया कि आप तो छोटे से बच्चे हैं, इतने बड़े दुश्मन से, इतनी बड़ी फ़ौज से आप क्या मुकाबला करेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास एक महारत है कि मैं निशाना बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगाता हूँ। और उस वक्त निशाना लगाने के लिए उनके पास जैसे गुलेर होती हैं, गुलेर टाइप एक चीज़ थी जिससे वो निशाना लगाते थे, मगर उनका निशाना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं भी इस जंग में शामिल होऊंगा और उन्होंने यही किया कि वो जो एक आँख का हिस्सा जालूत का खुला हुआ था, उन्होंने इस कदर ज़बरदस्त निशाना बांधा कि वो पत्थर जाके वो उनके उस आँख के उस हिस्से पे जाके लगा, जिससे वो गश खा के जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरा। दाऊद अलैहिस्सलाम उसके ऊपर चढ़ गए और उन्होंने उसको जो है वो मार दिया। तो इतने बड़े दुश्मन को इतनी आसानी से मार देना और वो भी एक छोटे बच्चे के ज़रिए। इन आयात में बहुत सारी गौर तलब बातें हैं कि दुश्मन की तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी टेक्नोलॉजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी वसअत से और उसके हथियारों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है और आपका दुआओं के साथ अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ है, ईमान है, तो कितनी ही छोटी जमातों ने बहुत बड़ी फ़ौजों को जो है वो शिकस्त तारीख़ में दी है। फिर ताला फरमाते व आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ताला ने इनको जो है मुल्क दी, यानी कि बादशाहत दी, वल हिकमा और हिकमत भी दी। और यहाँ पे बादशाह के साथ जो है वो हिकमत का ज़िक्र किया, मगर वही का ज़िक्र नहीं किया। अगर गौर किया जाए तो वही तो बादशाह से और हिकमत से बड़ी नेमत है।
اس کے بہت سارے تفسیر میں جو ہے وہ جواب دیے گئے ہیں، مگر ایک بات یہ کہ داؤد علیہ السلام کے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت تھی، یعنی کہ آپ کے جج بننے کی جو صلاحیت تھی، وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ آپ بہت مشکل فیصلوں کا بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ حل نکال لیا کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پہ بالخصوص ان دو نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ایک چھوٹے بچے کے پاس جو ہے اگر بادشاہت آ جائے اور اگر حکمت نہ ہو، اور اگر ایک بچے کے پاس حکمت ہے مگر اس کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ دونوں نعمتیں جو ہیں اتنی چھوٹی عمر میں جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو دے دی گئی تھیں۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم غور طلب مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی جب لیڈر بنتا ہے تو لیڈر بننے کے لیے اس کا ایکسپیرینس دیکھا جاتا ہے کہ اس نے پارٹی میں وقت کتنا گزارا ہے، اس کا تجربہ کتنا ہے، اس میں صلاحیت ہے ملک کو چلانے کی کہ نہیں۔ تو عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اور صدر جو ہوتے ہیں وہ عموماً بڑی عمر کے ہوتے ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے وہ اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ عمر بھی میٹر نہیں کرتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہ دو نعمتیں جو ہیں وہ کسی عمر میں دے دیں تو یہ عین ممکن ہے۔ پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے چاہا ان کو سکھایا۔ داؤد علیہ السلام کو اس کے علاوہ جو نعمت دی گئی تھی وہ لوہے کی نعمت دی گئی تھی۔ لوہا آسمانی چیز ہے، لہٰذا لوہے کو کیسے موڑنا ہے اور اسے کیسے کڑیاں بنانے، ہتھیار بنانے، چیزیں بنانی ہیں، یہ سارا فن جو ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ اور بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہم دنیا میں علم دیکھتے ہیں، ہنر دیکھتے ہیں یا ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سکھایا ہوتا ہے۔ جیسے کہ لوہے کے اوپر آج جتنی ترقی بھی ہو رہی ہے، ہم تو بالخصوص جس دور میں رہ رہے ہیں یہ سب لوہے کی ترقی ہی ہے، تو گویا کہ اس کے پیچھے علامہ یہ اللہ تعالیٰ نے علم جو ہے داؤد علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ نوح علیہ السلام اگر کشتی بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کو تو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کشتی بنانے کا، لہٰذا وہ تختے کیسے بنانے ہیں، کیلیں کیسے ٹھوکنی ہیں، ان کو آپس میں کیسے جوڑنا ہے، یہ سارا جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ کہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان سے نازل شدہ چیز ہے، ہم نے لباس کو اتارا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آسمانی، ان کی نسبت جو ہے وہ آسمان کی طرف کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ، اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتے یعنی کہ دور نہ کرتے الناس لوگوں میں سے بعضوں ببعض بعض کو بعض سے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ تو زمین میں فساد ہو جاتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بہت فضل کرنے والی ہے علی العالمین سب جہان والوں پر۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول بیان فرما رہے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ عروج و زوال کا دور جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ کبھی کوئی ایک ملک، ایک قوم، ایک نسل، ایک خاندان جو ہوتا ہے اس کو عروج ملتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسری قوم، کوئی دوسری نسل، کوئی دوسرا خاندان یا قوم لے لیتی ہے۔ ایسا مسلسل دنیا میں ہوتا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کوئی ایک اقتدار میں آتا ہے اور اس کا اقتدار کا وقت جو ہے وہ بہت لمبا ہو جاتا ہے تو اس میں کرپشن بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور جب ان میں کرپشن آنے شروع ہو جاتی ہے اور ان میں برائیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں تو پھر ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس کی جگہ کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ ایون اس کی اگر قریب زمانے میں ہم مثال دیکھیں تو کبھی رشیا کا جو ہے ہولڈ تھا پوری دنیا کے اوپر، اس کے بعد امریکہ آ رہا ہے، اب امریکہ کے بعد ایک نئی طاقت جو ہے وہ چین کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ عروج و زوال کی داستان ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں فضل کرنے والا ہوں عالمین پر، یہاں پہ مسلمین کی بات نہیں ہو رہی، مومنین کی نہیں، کہ ہم ایمان والوں کے لیے ایسا نہیں کرتے کہ یہ سب تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں، بلکہ تمام دنیا کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جو اقتدار کا یا پاور کا نظام ہے یہ تبدیل ہوتا رہے، تو اس میں کل دنیا کے لیے جو ہے وہ بڑی بہتری ہے۔